يا ولد، لكن لسه بدري، هو خسران حتى هذه اللحظه، خسران حتى هذه اللحظه بكره السله. موازينها تبان في الربع الثالث، تبين شوي في الرابع. تعرف ان المباراه رايحه في وين، رايحه لوين تكون، بس ما تقول النتيجه، لا رايحه لوين، رايحه للاثاره لفارق النقطه لسرقه في اللحظات الاخيره تبان. لكن الان كل هذه تكتيكات بالنسبه لصنع اللعب، بالنسبه للشكل التكتيكي. على طول حديديان، دانيال بغداديان، دفاع قوي، تستلم على طول، هي هذا الخطير على الدفاع، مرتده سريعه. شوف الارتداد السريع، وين 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 هي يا حلاوتك. شوف 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 شوف، اسمع اللي وقف الجماهير على راس اصابعها هو هذا الاسطوره. اسمع inasma na yung commentator sa dakdak ni Dwight. مش عطنا مجال للفرحه ابدا. دانيال بغداديان يعيد الامور هذا الي هولمان 33 29 4 دقائق 18 ثانيه. الربع الثاني يقترب، لكن الدفاع القوي جدا. الهومنتمن في الادوار الدفاعيه والشكل التكتيكي والتحضير، دكه البدلاء فارقه بشكل كبير. عامل مباراه استثنائيه لدور قوي جدا. شوف البريسات، شوف الدفاع اللي طبعا السحب اللي عملها هذا جابرييل حقوب رقم 7. لاعب الهودمان، بدايه هجمه الان. شوف التحضير، زاك كليفتون يبدا الهجمه، استلام مع التسديد. جاكسون ممكن حديديان. هو اليوم يومه 13 نقطة وخطأ شخصي وحيد، ويقدم واحدة من أروع مبارياته. لعيب على مستوى عالي جدا. الهومنتمان مال الأسطورة فيها فاول. البريس، شوف اثنين عاملين، واحد عامل دفاع والثاني كفر دفاع، فمش عاطيني مجال يلف يدور تروح يمين شمال، لا ما فيش مجال ابدا. الهومنتمان اليوم يقدم مباراه تكتيكيه عاليه المستوى، يلعبون كل اللعيبه تحس يلعبون بمزاج عالي جدا، بتكتيك عالي جدا، برؤيه رائعه للمدرب. في يعني داخل المباراه هو يقول لك عند الهدوء الدولي، المباريات الكبيره اللي هي مش المباريات المحليه، مباراة انك انت اذا راحت ما تعوض. So mas okay ba yung sounds natin ngayon mga idol ng mic ko? Nagprito ko ng mic eh. Pa-check naman kung mas okay yung mic natin. Pa-type na lang sa comment section mga idol. Para maganda yung shoutout natin. Nakakaya eh, medyo luma na isang gamit ko eh. للطلاق القوي، ترجع مرة ثانية، صنع اللعب مع الاستلام. هاتوا خد في العمق، 1-2 هو لا، يعني في الزاويه الميته اللي هي طبعا يلف وياخذ على الطرف، مش عاطيني مجال، لان قلت لك لاعب يعمل معاك كفر دفاعي. وخلي بالك ان الدفاع بهذا الشكل هو دفاع عالي المستوى، انك تعمل دفاع من غير ما ترتكب اخطاء. شوف عمل معاه ساتر، والثاني يسحب عن الكره. طبعا دور المراقبه الرصيقه جدا، المراقبه اللصيقه. هذا الرميتين في الرميات الحره، هذه ثالث رميه حره لهذا النجم، 10 نقاط خطأين شخصيين ارتكب في الرميات الحره. عمل رميتين في الفاول الاولاني ورميتين اعتقد في الفاول الثاني، لان الصوره مثل هذا الشكل صعب يضيع، يعني مثل ما نقول بعد ضربه جزاء لا ما يضيعها. عموما شوف 31-37 الهجمه الان. Villanueva palitan mo na subtitle. Boss, di ako may control ng subtitle mo. Gawin mo, punta ka sa settings ng cellphone mo, off mo yung captions. Pindutin mo yung closed captions para hindi sa subtitle yung Arabic niya sa cellphone mo. Hindi ko na control yan, idol. لكن مين الدور الدفاعي لهارالد، كرة خارج الملعب، لعيب عالم فرنج جروب يقترب، فارق 6 نقاط. هذا محي الدين خطاب الدولي السوري الكبير، 1200 مباراة الدولي محلية. هذا النجم او هذا الحكم العالمي، والله عالمي ليس دولي ولكن عالمي. عندنا حكام عرب كبار هنا على مستوى الامارات، سالم الزعابي. Score natin 37-31 in favor of Homenetmen. Rebound by Dwight Howard. Pinasa kay Heading.
Uy, sayang na istilan. Patay ka kay Snoop Dogg. Oh, walang yabang nito ni Snoop Dogg ah. Yabang ni Snoop Dogg, putik na yan. Uy, nakabawi. Sino yun? Si Robertson. Lofton makes his move. Tapal ka ngayon kay Dwight. Snoop Dogg. Buti nga. Rebound by Robertson. Howard, may foul. Foul ka, boy. Tumatango-tango pa si tanga, oh. Salamat ka, di ka nasikaw. Shoutout to JJ De La Cruz. Shoutout po from Ilocos Norte. Yan. Jose Paulo Sanchez Azor. Butin natin ito ng 6K viewers. Pa-share na po ulit ng ating live mga idol. Maraming salamat po. Kenneth Papa, shoutout boss from Antipolo City. Dwight Howard, first shot is good. Second shot ni Dwight. Ayos, 36-39. Last 2 minutes and 8-7. 2 minutes 6 seconds sa second quarter, guys. Lofton makes his move. Kick out pass, palabas. Pinasa kay Snoop Dogg. Snoop Dogg. Tumatalo. Uy! Ang ganda ng pasa ni Snoop Dogg. Gayabang na naman yung si tanga. Kagulangan to Howard. Kain kayo sa ilalim. Kailangan ng damihan ng pasa kay Howard sa ilalim. Kaya nga, ganda na nga ng shooting form ni Dwight ngayon sa free throw. Ganda ng pasa ni Snoop. Puti, kasa kaya si Irene sa Can't Buy Me Love. Charot. Nanonood pa kayo na, guys, yung Can't Buy Me Love. Kaya nga, ganda na nga ng shooting form ni Dwight. Pa-shoutout naman po, boss, sa misis kong nanonood sa Pinas. Napakabastos mo po. Babasahin ko na sana kahit di ko maintindihan yung pangalan mo, kaso napakabastos mo po. Hindi po ako pinalaki ng nanay kong bastos. Ano ba yan? Bold? Kung bold yan, ayoko nyan. Allen Pasqua, shoutout naman po, idol. JD, Kagulangan. To KQ, Jambaw. Uy! Naistilan. Shoutout nga po pala kay Krister Faderon. Shoutout from Bulacan. Junior Isip. Shoutout idol from Dubai. Jonah Prudencio. Ayan. Give it up, bro. Ikaw na mag-commentator. Salamat. Jonathan Patiga. Shoutout idol. At kay Justin Brian Rehano. Pakibati nga po ako, boss ko. Siyempre, idol, ikaw pa. Thank you po sa 5,800 viewers natin, guys. Push na natin to sa 6,000 please. Kung pwede po pa-share na po ng ating stream. Boss Joseph Mario Antonio ng aking Boss A My Clothing Shop. Magandang gabi po. Actually, good morning na. Score 39-43. Gagi, di ko na mabasa lahat ng pa-shoutout nyo. Ang bibilis makiat. Mamaya na yan, baka magalit yung iba. Ito tayo, 40-43 guys. Lamang ko na 3 ang Hominid Man. Si Snoop Dogg, binabantay ni Mackenzie Moore. Pinalitan ni KQ. Ang ganda ng pasa. Ang galing bumasa ng pasa ni Snoop Dogg. Snoop Dogg ulit, tumira ng 3. Patay ang butiki. Tindi ng kamay ng mga taga-Lebanon, gagi. Buti nga sa'yo. Si Vucevic na payat. Tingnan mo si Vucevic na hindi kumakain, shoutout po kay Boy Perez. Galing kay Justin Brian Rehano. Uy, grabe naman po. Sir PJ Torres, thank you po sa 200 stars, idol. Grabe naman yung 200 stars mo, idol. Big Bird 2K24, I love you. Boss PJ Torres.
Salamat po sa support, idol. 200 stars. I love you. Appreciate it. Yun. Mark, Jovi, Otilia, thank you po sa share. Love you, idol. Score natin guys, 41-43. Snoop Dogg, huwag ka lang masyado. Gagalit sa'yo si Robertson. Masyadong maligalig to si Snoop Dogg, putulog yung buhok mo eh. Son Ryan, shoutout idol from Santo Tomas, Batangas. Yan guys, isa na lang po lamang ng ating, isa na lang lamang hinahabol ng strong group. Number 23. Binabantay ni Kuya Dre. Uy, nice nila, di mo no, kahit mataba. Kaso yun, di lang makayuko. Pero okay pa rin. Yun, naiwanan. Yun lang. Nicola Murray, ang ingay naman. Bro, kahit manahimik ako, mas lalong hindi mo maiintindihan yung commentator ng kabila. Parang tatampo sa bigas niyan. Nice spin by Kuya Dre. To Moore, to JD, to KQ. KQ tries for 3. Sayang. Nicola Murray, kahit naman siguro manahimik ako, hindi mo maintindihan yung isang commentator. Parang nagtampo sa bigas niyan. Grabe naman po. Ay, habang nito ni Snoop Dogg, putik na to. Tama. Si 30 de los Reyes. Yung Lofton parang Bradley Beal. O ano. Uy, shoutout po. Thank you po, Sir Christian Magrasya. Shoutout idol from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you po sa 10 stars. Eh, salamat po. Alam nga namang sign language siya, idol. Okay na yan, mga idol. Huwag na natin pansinin yung mga yan. Sir, tahimik, please. Ay, nako. Nakakatawa itong mga to eh. Pag tumahimik ako dito, mas boring. Hindi naman maintindihan yung commentator sa kabila. Ano ba naman kayo? Ano ba yun? So bagay, pag basher na talaga. Wala tayong magagawa dyan. Shoutout tayo, no? Reg Kumarang. Shoutout naman, idol watching from Malta, Europe. Ayan. هذه المجموعة لكن هذه الأمور ما راح تكون موجودة في حال نتلقى خسارة لأن شوف دائما يقول لك المكسب يجيب مكسب والخسارة. Hey Gagi, habol ko lang. May nag-send sa atin ng 150 Gcash from Jersey Avenue PH FB page for your Gilas NBA jerseys. Gagi, thank you po. 150 Sir Jersey Avenue Philippines FB page for your Gilas NBA jerseys. Thank you po sa 150 stars, idol. Uy, grabe natapalan si Andre Howard. To heading tries for 3. Heading, sayang. Kinapitan dun si Robertson, nice one. Nice foul. Ayan Johnny Lapisan, shoutout idol sa pinakamamahal kong asawa. Jervis Santos, thank you po sa 50 stars. I love you, idol. Salamat po. Appreciated. Marvin Vargas, shoutout from Licos family from Iloilo City. Ayan. Thank you po ulit, Jersey Avenue, Philippines. Ayan. For your NBA Gilas jersey, guys, follow Jersey Philippines or Jersey Avenue. Thank you po. Apat lamang, guys, ng Minute Men. Snoop Dogg na naman, Snoop Dogg again, walang ang yabang ni Snoop Dogg, ang sarap tirisin ng mukha. Boss, pag naka-game, quiet ka muna. RC Mabulay, wala kang pake. Howard, double team. Nice foul. RC Mabulay, hanap ka na lang na ibang stream, idol. الاسماء الكبيره في الاوقات الصعبه يظهر 44-51 guys. Di tayo makadikit. Ayun, so pa-share na pulit ng ating live stream, mga idol. Pa-share na pulit ng live stream natin, لسه هتكلم عن ربع ثاني وثالث وعنده باقي خطأين ترجع مرة ثانية. نشوف تحديد الآن بالتحضير عن طريق أندري روبنسون
حيبتدي ياخذ الاهات روبنسون. اندري روبنسون بثلاثي تقليص الفارق 51 46 8 دقائق و34 ثانيه استلام. شوف هني طبعا ايزاك الخطير هيعدي دفاع قوي جدا عن طريق الاسطوره. ترجع على طول هو روبنسون نايس وان. في الربع الثاني الثالث الى الان، في الربع الثالث الى الان 48 51 روبنسون بثلاثيه وثنائيه. ترجع الهجمه الان الهمانتمن، ترجع انطونيوس، جاد خليل الله. Uy, ganda naman nun. Ay, ang ganda ng pasa. Grabe naman, parang ganda ng pasa nun, no? جاد خليل لف ودار، وهني طبعا اللي كمل معاه جيمي سالم. يا سلام، جيمي سالم طبعا ياخذ. Masyado nang matabi lang dila nito ni RC Mabulay. Banu daw ang pota. Okay, so time to kick. Alisin na natin to. Si Mabulay. Bye-bye. Christine Martin, familiar po yung Lofton. Yes, naging import po siya ng Meralco. Yuan Clarence Pasukin, shoutout po from Mayundon. Ayan. Ito pa isa, si Noli. Fernando, ingay mo, manahimik ka nga. Maghanap ka na ibang stream. Ito pa isa, si Noli. Wala kang magagawa. Oo nga, di ko na sabing Snoop Dogg nakakapasok eh. Ito naman si Lofton noon. Gahagi, di tayo makaano. Di tayo makalamang. نجم الربع الثاني ترجع مرة ثانية 54 52 هارولد. هو يا سلام، كاركيفن يقلص الفارق. شو قال الحكم؟ 50 54. اللعبة جت بعد الفاول. لا Yan nyo sila guys, sila naman ang high blood din eh. Kasi kahit anong patahimik nila sa akin, di ba na ako tatahimik dito. Sila lang yung mga high blood dyan. 54-50 guys. Yan. Robertson to Dwight. Grabe depensa kay Dwight oh. Nice one. Nice foul. شو قال محي الدين خطاب؟ اذا قلنا الدولي اليوم الطاقم التحكيمي الايراني سجل دنيان. Ano kayang tinira nito ni ni Snoop Dogg ngayon? Ay, akala ko foul. Offensive. لكن انحسبت خطا في اللعبه اللي فاتت بالضبط اللي عمله روبنسون. 50 54 ترجع مره ثانيه الهومدمان. باقي الامور ترجع مره ثانيه دفاع قوي عن طريق جاد. Tama ba guys? Offensive yun nung kay Howard? الكره خارج الملعب. هذه دكه البدلاء، لكن دكه بدلاء الهومدمان دكه بدلاء الهومدمان اقوى. هذا اللي باين، دكه بدلاء الهومدمان اقوى. kakalabas lang ni Jordan Heading Idol. لا ماشي بشكل رائع. التحضير الان اندريفيتش. شوف ترجع مره ثانيه هنا التحضير. شوف هنا التحضير جوردن على الطرف الاستلام. هارولدز التقاط مع traveling. Si Robertson tinawagan. Okay. Sorry, hindi enough ko kasi yung sounds ko dito para clear yung natin yung sound. Sorry. Wala akong feed dito. Hindi ko naririnig. هذا هو طبجاني. جيمي سالم رميتين روبنسون. Thank you sa pag-clarify mga idol. Wala kasi akong naririnig dito. Hindi ko napapansin. Thank you. Kulit nyo sa comment section eh. Dexter Chavez, shoutout na po sa buong Tao Gama Philippines. Ayan. Kulit nyo sa comment section mga idol. Nice one. 52-54. Ayan na guys, binalik na si Heading. Lagyan natin ng codename. Di ko kilala ito si Zach Lavin to. Zach Lavin. Pinasa kay 21. Boy, pumulap bigla ng tres oh. Sakta, nabayagan si paring Robertson. Grabe, wala pa rin foul kay Ayan, buti naman, tinawagan.
Dale Pantaleon, shoutout po sa buong Barangay Bayog, Los Baños. وعليه خطأين شخصيين Dale رميتين Pantaleon, shoutout po sa buong ايضا Barangay رميتين Bayog, Los Baños. شوف اللي ارتكب الخطأ حديديان لا 3 اخطاء شخصيه و19 نقطه مسجل 19 نقطه. Wilson Mendoza, thank you BR. Hey, salamat po. Guys, pa-share na po ng stream please. Paabutin ulit natin ng 5,000 viewers to. Maraming salamat. Yung mga wala pang share badge dyan, maraming thank you po. At available na po yung notify and follow page natin dyan na po. Salamat po. Christian Perez, shoutout from Lang of Baha. Watching from Hangkona, Bulacan. Pa-shoutout daw po sa asawa niyang galit, Mendoza Cram. Pa-shoutout daw po sa asawa niyang galit, Mendoza Cram. Eto na guys, si Lofton. Sinibak din agad yan no? Pagka sinibak din agad yan ang Meralco. Oh, si Zach Lavin. Nice one. Tumapak sa linya, idol. Si Zach Lavin, tumama sa linya. Tumapak sa linya, idol. Eto na, lalamang na tayo guys. Lalamang na tayo. Ay, ayun lang. Nabati ko yata, sorry. Naku, si Dwight na nagdala. Let's go, Kevin. Jordan heading. Lamang na. Lamang na. Gagi. Lamang na. Let's go. Let's go, Philippines. Lamang na. Let's go. Ronel Montojo. Yeah, shout out from San Pedro, Laguna. Let's go, Philippines. Lamang na. San Pedro, Laguna. Let's go, Philippines. Akala ko tres, dalawa lang pala. Jason Santos, shoutout Yazi at Yumi Santos. Yo. Gagi naman si Heading. Hoy, di ako nagmura. Nagmura ba ako? Ako ba yung nagmura? Sabi ko lang gagi. Mendoza, Mark. Ayan, isa pa loads. Di narinig. Pa-shoutout po si Lori Mendoza. Kakain na tayo, Ismail na. Ayun, bro, Sander Galope, shoutout po from Santa Maria, Bulacan. Ayun, shoutout po sa 5,100 viewers natin. Maraming salamat. Guys, keep on sharing po, please. Marami pa ako nakikita ang mga walang sharing badge dyan, no? Pasuyo na po. Pa-share na po, please. Si Daniel Padilla yata yan, naka-long sleeve. Nagmura ba ako? Sorry na. Haji Pakanya, thank you, idol, sa live streaming. Salamat po. Kalamang na tayo guys, tuloy-tuloy na to. Aljay De La Cruz, salamat boss sa live, shoutout po sa Novaliches. X-Mark Telica, shoutout from Marinduque. Anthony De Leon, shoutout from Manuyo Dos Las Piñas. Aba, meron yatang technical or sportsman na. Ay sayang, sinala. أول كرة حرة يضيعها 56 54 الآن والدوار الدفاعية. Sabi ni Jose Minerva, shoutout po sa mga haters ni Kai Soto at sa mga reklamador ng live mo, boss. Nakik mo na, ikaw pa rin ang huling halakha. خطير 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 دفاع قوي. وين تقطع؟ تحول الآن على طول روبنسون. لا هذا More to Dre. Dre fakes, Dre drives, drop pass to Howard. Boom, dak. Panis. Ganda naman nun, Kagi. Panis. Si Zach Lavin. To number 13, parang Manny Pacquiao tumira. Grabe, 2 points yun. Haji Pakanya, thank you sa live streaming. Maraming salamat po. Mga idol, no, use follow page and notify para updated ka. Kuya Dre. To Kiambao tries for 3. Oy, grabe naman si KQ. Grabe, 3-pointing nito ni KQ. Inangasan ka tuloy. Bobo ka. Grabe, 3-pointing nito ni KQ. Inangasan ka
Let's go, KQ. Grabe mentality ni Kevin Kiambao. Hindi na natatakot. Tinirahan yung harap-harapan yung taga-Lebanon. Tapos nag-angas pa. Nice one. Isa pa. Nice one. In your face, bro. In your face. In your face, bro. In your face. Lofton? Hindi, papasok na si Snoop. Tapal ka tuloy, bobo ka. Foul ba? Foul? Tapal ka tuloy, bobo ka. Hindi, ayan, papasok na ulit si Snoop. Nakita ko na, papasok na si Snoop. Foul ang tawag? Oo nga, foul nga. Mga idol, hindi naman mura yung bobo. Ano ba kayo? Hindi mura ang bobo, ah. Mga idol, hindi naman mura yung bobo. Iba yung mura sa pag sinabing bobo. Pero anyways, kung tingin nyo mura, hindi bahala kayo. Basta bobo sila. Papasok na ulit. Nakita ko. Bobo sila. Oo, nag-uusap-usap pa yung tatlong mga katulad kong mga panort to. Oo, sige, panort na tayong apat. Sige. Sige. Oo, sige, panort na tayong apat. Apat na tayong panort. Apat na tayong panort. هو مراقب قبل المباراة السيد كل هذه الأسماء متواجدة في هذه الطاولة الآن المراجعة ما في طبعا فار لا ما عنده فار عندي طبعا الحكم والدوري خطأ فيها طبعا Wala niya may referee, mga nakikita ko ng future ko eh. Ay nako. صعب الامور الان تخيل عن الربع الثالث هي Ayun, si Snoop po, galit na galit to. Akala ko papasok na, hindi pa pala. Ingay nang nagla-live, sabi ni Mark Tan. Wala kami paki sa'yo, idol. Wala kami paki sa nararamdaman mo. Papasok na yata si Snoop. Adrian Adlaon, off mo na lang mic mo bro, ang ingay mo mag-live, wala akong pake sa'yo. Nice one, nice foul. صافرة في اللعبة اللي فاتت لكن الأمور الآن حتتغير الآن الكفة على فكرة حترجع مرة ثانية لأن شوف نايس وان بالتي سنترال جروب حيسحب المدرب خلاص لأن عنده 4 أخطاء. Ang daming nagla-live yata doon, mga tahimik, doon kayo pumunta. Basta kami dito, happy kami. Kaya nga, wala niya, mga nakikinood na lang sa live ko, hindi naman nag-aambag sa Gcash. Magreklamo ka kung nagbibigay ka sa Gcash. Yon, Sir Robert Enriquez, thank you po sa 35 stars. Maraming salamat po. Sabi ni Robespierre, maraming mo lang kalaban, Lods. Aliw na aliw sa'yo, lolo ko. So, oh, wala niya. Hirap na nakpo si... si PG13 na tumaba. Sino malakas na mga kalaban? Actually, yan. Yan, Cominate Men, saka yung Al Riyadi. Lofton tries for 3. Grabe naman yung 3 points ni Lofton. Grabe naman si PG13 na busog.
Nolan Kabubutan. Gusto ko yan maingay kasi sa tahimik. Eh. شوف 63 65 في اللعبه اللي فاتت. شوفي هي صفقه. شوفي اللعبه اللي فاتت. 65 bilis makahabol, 65-63. Last 1 minute remaining sa third quarter. Nice foul. Nice ref. Nice call. Basket count. Nice one. Yes bro, yung etong Hominid Men saka Al Riyadi ng Lebanon, malakas din yan talaga. Basta Lebanon malakas. Lofton, binibigyan na screen ni PG-13 Busog. Lofton tumira ng 3. Wala. Rebound by Kagulangan. Pinasa kay sino to? KQ, pinasa kay Balti. Balti, Islam. جاستن بدويت هارولد ومن غير دويت هارولد. جاستن الان يعتمد في الدور الدفاعي على العملاق الثاني. Hindi, okay. The feeling ko okay na to. Feeling ko nasa atin na momentum nito. نتكلم عن سترونج جروب. دقيقة 21 ثانية 69 63. Yes, Mike Necesario, tama. Ito yung defending champion. Tinalo nito yung team nila Arakji last year. Ito yung nanalo. Yun, Brad Melvs Ras, watching from local ng Velveri, Czech Republic. Salamat po sa Diyos. Thank you po. Kung gusto nyo daw na tahimik manood guys, sa cemetery kayo pumunta. Yun, no? Shoutout po kay Miss Cara Altia. Rocket. Shoutout po, Miss Cara Altia. Shoutout Boss Michael Santos. Yun. Barangay Hagonoy, Taguig City. Yes po, Sir Sarvi Menil. Defending champion to last year. Dreamier. DP. Uka. Shoutout bossing. Yun. Nawala yung live. Nawala ba? Hindi ah. Bakit daw tumawag ni Kurt Angle? Gagi kayo. Si Kurt Angle na. Nayeza RC, shoutout kay Jobsap. Dre lies fake. Traveling nga lang, idol. Halangya. Darwin Delara, shoutout sa'yo, idol. Aking classmate. Malakas rumakit. Traveling ba, mo? Oh. Naku nga, nakayari tayo ni PG-13 Busog dun ah. اشتغلوا وقلص الفارق 69 كم. نشوف اللعبه استلام دخول دفاع فاضي فيها wala nga, nagkabanggaan yung chan dalawa ni PG-13 saka ni Kuya Dre. الاضافيه تقول 68. الاضافيه تقول 68. نعم. لا travel nga, nauna yung step. معلش إلي هولمان ترجع الهجمه الان. Sabi ni Marvin Makarubo, isa lang daw ba yung mga barbero ng referee? Ang tanong mo, idol, kung isa lang barbero naming 4. Shoutout po sa misis niyang si Mariel T. Yan, from Taguig. Thank you po, more power. 69-67, 2-point lead pa tayo guys. Yes, si Dwight Howard. Sana ibalik si Dwight kasi ang daming play sa loob ni Dwight na napakaganda yung sa loob. Uy, may nagpadala ng 100 pesos sa Gcash, no? Isa pa ulit si Jersey Avenue Philippines. Grabe naman to. Offensive. Nice one. Oo, nagagalit si Vucevic na payat. Oh. Salsik. Sabugang nguya-nguyaan eh. Ito mo. Tumbling eh. Ano kasi Jong Hilary ng Street Boys? Salamat po Jersey Avenue Philippines FB page for 100 pesos. Thank you po, nakakadalawa na kayo ha. Salamat po. Magdinez
Renz Dominic Chavez. Pa-shoutout po, idol. Yan. Grabe, thank you po ulit sa nagpapadala sa Gcash. Maraming salamat po. Appreciated ko po yun. Pati yung mga nag-send po ng stars. Alam niyo na po kung sino kayo. Maraming salamat po. Again guys, hindi po yun sa pilitan ha. Nilagay ko lang po yung Gcash dyan for sa mga gustong mag-donate. Hindi naman po sa pilitan. Like, hindi kayo shoutout kung wala kayong donation. Hindi po tayo ganun. Donate lang ng donate or shoutout lang na shoutout tayo dito. Nice one. 6770. Orlando Penelas Jr. Wag ka na magsalita, idol. Marinig pa ako ng jowa kong tulog. Sabi ko mauna na ako matulog. Mayayari ako dito. آخر 3 ثواني اختراق العمق. يا سلام دفاع صافرة الحكم تنهي الربع الثالث. Nice one. 71-67 guys in favor of Strong Group Athletics. Going to the fourth quarter. Panerd na talaga. Delay ba yung audio? Sige, wait lang. Refresh natin kung delay audio. No problem mga idol. Ayan, pacheck po kung delay pa po yung ano natin, sounds. Pila, Sir LB kayo. Yes po, Sir Melvin, Tagalos Baños po ako. Yun. Thank you po, Sir Yuan Del Rosario sa 20 stars. Maraming thank you po. Kuya Dre tries for 3. Wala. Carmelo Moraleda. Shoutout po sa mga taga Santa Rosa, Laguna, Barangay Canluran. Lofton. Grabe talaga to si Lofton, no? Ayun. Thank you po, Sir Jojo. Pasensya na po. Sorry. Chain Cruz. Shoutout from Binyan, Laguna. Gagi. Tumira sa labas. Ayun. 71 na naman. Thank you po, Sir Leonardo Mayuga sa 15 stars. Thank you po. Maraming salamat po. Ayun, no? Jersey Avenue PH. Yan. Maraming salamat po, Sir Brian Ong. Thank you po sa Jersey Avenue PH. Yan. Thank you po. Baka naman po, pwede niyo po akong papadalhan ng Jordan Clarkson. Charot. Joke lang. Baka sabihin, abusado tayo. Joke lang po. Pero nasa sayo po. So, balik na po sa kalamangan ng Lebanon. 73-71. More. To Kuya Dre tries for 3. Uy! Nice one, Kuya Dre. 3 points. Ayun, thank you po. Kay Andre. Pa-shoutout po yan, brothers from Quezon City. God bless. Maraming salamat po. KQ makes his move, spins, lays up. No good, sayang. Yes po, live na live po ito mga idol. Zach Lavin. Pinasa kay PG-13 busog. Grabe naman yun. Jegs Romeo. Washout idol from Iniringan, Bayambang, Pangasinan. Shoutout po sa 6.5k viewers po. Maraming salamat po. Kuya Dre ulit. Nag-fake to Robertson. Nice one. Foul po. Si PG-13 busog. Marwin Angeles. San ka sa Los Baños, idol? Sa Bangkal lang ako, idol. Malapit sa UP. San Antonio ako, idol. John Carlo Yara. Shoutout po sa Calamba, Laguna. Kent Sardala. Shoutout po sa tropa ko. Nanonood sa Dubai. Poch Sangko. Kantong Mark. Shoutout from Antipolo. All 75 guys. Ayun, thank you po ulit sa 20 stars. Yan. Babati daw po Joshua Paul Paharillo.
Thank you po. Pau Borja, idol, baka pwede kita sponsoran ng shoe cleaning. Pwede, idol. I-PM mo na lang po yung page namin, Basketball Republic, or ayan po yung personal account ko. Nakapin po sa comment section. Pwede nyo po kayo message regarding sa shoe cleaning yan para ma-promote natin yung shoe cleaning mo, idol. Kailangan na natin ipasok si Dwight Howard. 76. Pero tiwala lang tayo sa coaching staff. Alam nila ginagawa nila. Kembao. To Dre. Dre again for 3. Uy, kumalog pa. Solid yung 3 points. Linis yung ring. Happy Fiesta daw po sa Pook, Santa Rosa, Laguna. Sabi ni Jex Romeo. Cyril Durago, nagpa-parlay ka ba, boss? Hindi po eh. Hindi po ako nag-bet. Sorry. Pero di po ako against betting, guys. Hindi lang po ako nagbe-bet talaga. Pero nagpe-predict din kami. Kuya Lester Palis, shoutout po sa iyo. Happy birthday kanina. Happy birthday, Kuya Lester. Meron akong project sa iyo, malapit na. Niluluto na namin. Ganda 3 points ni Blatch ngayon, nakadalawa na. Sunod. Shoutout po sa 7.1k viewers natin. Maraming salamat po, guys. Bobet Maloloy on. San Antonio din ako, idol. Salamat po. Ayun, sa mga gusto pong magpa-sponsor or magpa-promote na kanilang mga business, yan, message nyo na lang po ako. Sherlock Villanueva, ingay Brad, nagsend na ako, wag ka nang magsalita. Bro, wala akong pakialam sa'yo. Hindi ko inihingi mag-send ka sa Gcash ko. Kahit mag-send ka, hindi ako titigil dito. Pag nag-champion SGA, bro, Jordan Clarkson jersey. Sana naman po. Sana manalo. Champion SGA. Gilbert Cuerdo, shoutout from Team Zoom. Nice one. Puro dakdak si Dwight sa ilalim, guys. Ayun, kagulo na naman po ang Team Pilipinas sa venue. 81-77. Masyado ka ng maraming nalalaman. Sherlock Villanueva, kailangan ng patalisikin. Expelled ka na muna. Bye-bye. Masyado ka ng maraming nalalaman. Kailangan ng patahimikin. Kaya nga, si Lofton nga, kanina pa yun, di nilalabas, pagod na. Boom! Panis. 3 points, sunod-sunod. 3 na yun, si boss. 3 na yun. Para kay Blatch. Masyado ng maraming nalalaman tong si Sherlock. Bye-bye. John Derek Emano, bros. Madaling araw po. Boss John Derek Emano. Grabe si Kuya Andre, 3 beses. Sunod. Mark Go. Shoutout po, idol. Shoutout po sa'yo, idol. Pilas jersey. Parang last time, di ba na siya yung tinalo siya nila Jerome, nagpila siya napilas ba yung jersey o nagpila siya? Grabe si Kuya Andre, busog na busog sa 3 points. Glenn Todd Amayano, shoutout from Africa. Mark Vincent Endaya, shoutout from Canada. Cyril Villanueva, Papa Dre 4-3. Yan. John Henner Salazar, shoutout again from Bahrain. Salamat sa pag-live, idol. Ayun, thank you po. Maraming salamat po ulit sa nagpadala po ng 30 pesos sa Gcash. Maraming salamat po. May pangkape na ako, idol. Salamat. Ezekiel Junil Mendoza, pag nanalo SGA, may jersey ako ng PR. Grabe ka naman, pinsan. Parang masyado mo naman nilalagay sa alanganin, idol. Hindi ako makakatanggi niyan. Pinsan kita eh. Naka-screenshot na, boss. Si Boss Jersey Avenue PH, naka-screenshot na to, ha.
Pag nanalo SGA jersey, Jordan yan, Jordan Clarkson ha. Lofton again, binabatay na heading. Walang mapasahan. Lofton to Zach Lavin. Zach Lavin Lebanon. Zach Lavin. Nag-step back ala James Harden. Palubang tira, wala rebound. Nagkagawan si PG-13 Busoga at si Andre Robertson. Boss Tompi, magandang madaling araw po. Boss Tompi Paruan. Kuya Andre again for 3. Bang! Boom! 4 boy! Labas ang mga haters. Labas mga haters. Hello. 4-3 straight. Grabe si Lofton. Ayaw pang sumuko kahit pagod na. 4-3 straight for Kuya Dre. Labas mga bashers. Louie Lagascash, salamat po sa pag-live, idol. Shoutout po sa Naga City, Camarines Sur. Boss Pari Liagas, magandang morning po. Boss Pari Liagas. Yan. Grabe si Kuya Andre. 4 na 3 points. Si Howard din, wala na makapigil sa ilalim. Jofiel Losaria, sinong kumakana sa Pinas? Si Andre Blatch, naka-4 na 3 points na. Si Howard sa ilalim. Tahimik na yata si Snoop Dogg. Kaya pinasok na si Snoop. Nice one. Kaya gusto ko, pinasok na si Snoop Dogg. Ngayon ka sumayaw, bobo ka. Yun, 7.9k viewers po tayo guys. Maraming salamat po. Going 8k. Sa mga hindi po nakaka-share po ng live stream natin, please po, kahit wala na pong donate, i-share nyo lang po yung live stream. Sabi ni Paolo Ordaneta, maingay ka pa sa Bombay na commentator eh. Natural. Live ko nga to eh. Pero at least naiintindihan mo ko, di ba? Masyadong mainit ang tarima mo, Paolo Ordaneta ha. Gigil mo ko ha. Lofton, binabantayan ni Moore. Lofton. Grabe, parang di pa napapagod si Lofton, oh. Heading. Ito Kuya Dre. Nag-alangan, nag-fake. Wait, taas, sayang. Sayang yun, ang taas. Brother Nick Rantalio, congrats sa SGA. Salamat sa live, Boss Birdie. Hey, salamat po sa Diyos. Thank you po. Okay na yan mga idol. Huwag nyo na papansinin yung mga negative dyan sa comment section. Kuya Dre again for 3. 5! Walang iya. 5 3 points. Sa lahat ng bashers mo, Kuya Dre, lumabas kayo ngayon. 5 3 points, guys. Sunod-sunod. Grabe si Lofton, oh. Ayaw parang magpaawat. Hey, thank you po, Sir Andrew Electona sa 20 stars. Maraming salamat po. Grabe, 5-3 points. Ang init ni Kuya Dre. Si Morden ayaw magpa-iwan. Sinapian yata si Kuya Dre ni Kerry, ha. Kulong nga mo si Snoop. Oo, hindi ka makasayaw ngayon, Snoop Dogg. Ngayon ka sumayaw, bobo. Hindi ka makasayaw. Grabe, umuulan ng It's raining in Dubai. Nakikinood na lang siya pagalit, kapal ng mukha. Kaya mo na mga idol, ganyan talaga. Okay lang yan. So, shoutout po sa 8.7k viewers natin, guys. Si Snoop Dogg, tinan mo, galit na. Kanta lang tayo. Snoop! أخطاء شخصية عن طريق زاكي ليفتون لاعب الهمدان اللبناني، لكن الأول دقيقتين وثلاث لسه بدري في كرة السلة، لسه بدري. يعني التحضير على طول مؤور. تدوير اللعب، دفاع قوي. Kabiti ka pala, idol ha. Sige, usap tayo mamaya. Dayuhin kita dyan. Mga idol, talagang malakas tong Lebanon na to. Ito yung defending champion eh. Ano ba kayo? Lawrence Balyares, siya, pa-shoutout po. Ito po yung defending champion. Talagang malakas talaga to, idol.
النقاط اللي مسجلها الفريق كله هو مسجل. نجم هذه المباراة دلع. Pero grabe yung Lofton, no? Ayaw magpaawat. تمريرات حاسمة 9 عمل تمريرات حاسمة. هذا أداء لاعب مش معقول. Last 2 minutes guys. 5 ang laman. 5 ang lamang ng Philippines. لسه الآن كل الأسماء حتشتغل. Moore binabantayan ni Zach Lavin. Hindi po, Sir Briggs, tinalo sila last year. Kagi, sayang mga pass ni Kuya Dre. So, ano yan guys, no? Notify na kayo at follow page. Notify para update kayo sa page natin. Grabe si Lofton, ayaw pa rin sumuko. Ay, grabe naman ulit. Boss Jersey Avenue PH, kanina ka pa. Salamat po ulit. Jeff Chanzon, huwag ka na maingay. Huwag ka na rin mag-comment. Bugok. Nico Perez, Birdie. Yan, shoutout po kay Boss Birdie. Yan. Sabi ni Nico Angelo Perez. 91-96 guys. 5-5 ang SGA. Heading. Jumbo tries for 3. Ano? Tinaasan na kayo ng kamay. Ngayon kayo man trash talk. Ano, Snoop Dogg? Bobo ka. Ano, Snoop Dogg? Tahimik ka ngayon. Sayaw ka na sayaw. Bobo ka talaga. Wala na to guys. Panalo na tayo dito guys. Rod Ignacio, shoutout Santa Maria, Bulacan sa asawa kong maganda. Paulo Pantig, shoutout po sir. Albanes Tetsuo, shoutout Boss Acer, shoutout sa sarili ko. Jerson Alejo, shoutout. At syempre thank you po ulit kay Jersey PH. Yun. Jersey Avenue PH. Napaka-solid mo po idol. Maraming salamat. Grabe naman si KQ dun. Boss Mark, shoutout po boss. Beer Chill de la Cruz, shoutout po dito Bantayan Island, Cebu. Guys, napakadami nagko-comment pero pinipilit kong mabasahin kayo lahat. Sino ba namang di magagalit guys? Binibigyan na nga kayo ng libreng live, nagpapakapuyat, kuryente, internet. Tapos di ba makakarinig ka pa ng mga negative. Kahit naman siguro sino mapuputok ang view sa mga reklamador. Di ba? Libre na nga nanonood eh. Tapos nagre-reklamo pa. Ay, sino naman siguro puputok ang view sa mga yan. Kanina si Snoop feeling sa boy, ngayon tahimik na. Ayan na naman. Tubira na naman ang tres. Ang yabang. Tumidila pa tong Snoop Dogg na to ha. Shoutout po kay JR Fernandez Ilagan. At kay Sir Andrew Electona, thank you po ulit sa 20 stars, total of 40 stars. Maraming salamat po. Alriadi po, si Araki. Moore, binabati ni Zach Lavin. Foul. Counted. Nice one. Konting flex lang. Luther Singh, shoutout po sa'yo, idol. Boss Luther Singh, shoutout po. Baymark, Napagaw, shoutout kay Mackenzie Moore. Yan. Mikel Villar, salamat sa live boss. Let's go SGA, salamat po sa 18 stars. Thank you guys, 9.5k viewers. Salamat po. Atin na to guys. Dura Lex Sedlex, shoutout po. Lofton pa rin guys, ayaw sumuko. Pull up 3. Sayang. Daisy Escresa, salamat po sa live. Jason Bonifacio Umali, salamat po sir sa live. Ayan. Zarwin Taiko, Warik TV, shoutout naman. Carl Campang, shoutout bossing. Ayan guys, gamit na kayo na. Notify. Yan, notify na po kayo para lagi kayong updated. Next game po ng SGA guys. Basta hanggang finals po, ilalive po natin yan. So wag na po kayo maghanap ng ibang lalivean. Kung kayo po ay masaya at hindi po naiingayan, sa akin na po kayo manood.
Boss Mark Jan Calaw, magandang morning po. Kuya Mark, shoutout po sa'yo. Richie Nagamo, salamat sa live. Yung next game guys, kung di ako nagkakamali ay 24. Yan, January 24, 1:15 AM, alauna. So puyatan nyo. MZ Cruz, thank you po. Michael Angelo, shoutout po. Okay dito, may guys, pasensya na po kayo kasi live ko naman to. Ayan. Masaya lang talaga ako, pasensya na po ako, naiingayin kayo. Ayun. Pero kung ayaw nyo na pong, kung naiingayin po talaga kayo, okay lang din po kayo lumipat guys, hindi naman po sa pilitan. Sa mga nagpapasalamat po sa live, maraming salamat guys. 7 lamang di atin na to guys, hindi na to sa mga gusto po akong gusto nyo magkape tayo, personal, mag-basketball tayo guys, message nyo na lang ako sa BR. Nice one, nice move by Mackenzie, hindi nga lang talaga pero grabe. Ernest John De La Cruz, pa-shoutout boss. Ayan. Oo, nangaaway na lang yata sa number 6 eh. Tapos na eh. Nice na. Pa-shoutout po kay Jessa, birthday niya ngayon. Salamat sa live boss, BR lang sa kalab. Salamat Kuya Teroy, happy birthday po sa inyong dalawa ni Jessa. Ba't di ka ngayon sumayaw, Snoop Dogg? Ngayon ka sumayaw, kumulit ka ngayon. Snoop Dogg? Ngayon ka kumulit. Kuya Mark, thank you po, salamat din po. Grabe yung ginawa ni KQ. Live mo nga yan, ang ingay mo. Natural, baka nakakita nung nagko-commentator ng tahimik. Ano ba naman yan? Boss, wala ka pang makikita commentator na bumubulong. Ano ba naman yun? Minsan nagiging bobo na rin tayo no? Maraming salamat po ulit sa mga sumama sa ating live guys. Thank you po. Ayan. So don't forget to use hashtag or notify para updated kayo idol. Wala tayong game bukas mga idol. Ang game natin ay January 24 ng 1:15 AM.